It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. वो मध्य प्रदेश का जो संस्कृति है वो हमारा संस्कृति है, जो बिहार का संस्कृति है वो हमारा संस्कृति है, जो आंध्र प्रदेश का संस्कृति है वो हमारा संस्कृति है, और हमारा संस्कृति भी उन सब लोगों का है। आज कला उत्सव में हम सभी संस्कृति मिलन हो रही है, और ऐसे मिलन होने के बाद एक भारत श्रेष्ठ भारत हमने बना पाएंगे। धन्यवाद। अब हम हमारा आसामीज डिवोशनल फोक सॉन्ग आप लोगों के सामने पेश करने जा रहे हैं। राम हरि राम राम भारत बरिख एरा शंकरेर शिलापद শুনা শুনা সভাপদ ডাকি হৰি বোলাৰা বলা চিরদিন না থাকে রই ও এদিন হয়ে দিন যাব গই লাগিব এই দেখা মাটিতে বান্ধৈ এই জীৱনত কুৰুক্ষেত্ৰৰ ৰণ পাৰ হ'বলৈ আমি কুৰুক্ষেত্ৰৰ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ গুণ বন্দনা কৰোঁ আহা। হয় বান্ধৈ, এ কৃষ্ণই ক'লে এ সখা তুমি ধনু লোৱা তুলি ধনু লোৱা তুলি জালাই নহয় এয়াই তুমি
কৃষ্ণৰ বাণী ও দুখ ভাৱ পৰি হৰি কৃষ্ণ এ গান্ধিবক ধৰিলা জুন এৰা এ ধন্য ধন্য সখা কৃষ্ণ ও যুদ্ধ কৰি বহু আমি এ সৈতে সৈতে কহিলো বেক লাগিলে লাগিলে ৰল কৌৰৱ পাণ্ডৱ যথা ধৰ্ম তথা জয় জানা সৰ্ব